Soalan dia bagi density of methanol lah, methanol solution sebagai 0.976 gram per milliliter, dan lagi satu kuantiti yang dia bagi adalah molarity. So kena ingat sebab dia tak mention perkataan molarity, so daripada simbol M besar ni you kena tahu itu adalah molarity lah. Okay, so apa kehendak soalan? Dia nak kita calculate molarity. Okay, molarity. Okay, actually saya dah tolong you. Sebab apa? Saya dah bagi tahu assumption ni. Okay, apa assumption yang kita perlu buat. Okay, so kalau tak ada, you kena make sure you kena ingat lah dan fahamkan betul-betul table yang saya bagi tu. Okay, so kita kena tahu apa assumption yang perlu dibuat. Sekarang, okay, kita buat step by step lah. Iaitu, okay, pertama, okay, you have molarity. Okay, so molarity of CH3OH adalah mole of solute. Okay, make sure everyone write clearly. Nanti saya nak you all hantar jalan kerja ni pun sekali. Okay, mole of solute our methanol. Okay, CH3OH over volume of solution. Okay, in liter lah biasa. Okay, alright, and one more thing. Okay, dia bagi apa? Density. Okay, so density of methanol. Okay, so kena recall balik density punya formula. Dia adalah mass of solution biasanya kita pakai in gram over volume of solution. Okay, in milliliter lah. Okay, in milliliter. Okay, alright, so kalau you tengok semula table yang ada dalam nota tu yang saya bagi tu, bila ada melibatkan molarity dengan density, we assume the volume of solution as 1 liter lah, baru kita boleh proceed. Kalau tak, nanti kita tak cukup information untuk kita nak buat pengiraan lah. Okay, so what we do, we assume, okay, volume of solution as 1 liter. Okay, so lepas tu kita buat apa? Kita masukkan volume of solution as 1 liter ke dalam pengiraan molarity sini lah. Okay, so molarity soalan dah beri dah 2.45 molar lah, ataupun mole per liter. Okay, okay, mole of CH3OH yang kita nak cari lah. Volume of solution 1 liter. Okay, so kita punya mole solute tu, our CH3OH tu is equals to 2.45 times by molar times by 1 liter lah. So iaitu 2.45 mole. Okay, alright. Okay, and then one more thing. First kita tengok dulu apa yang kuantiti dah diberi. Okay, lepas tu kita tulis formula apa yang kita nak cari. Okay, soalan nak kita cari molarity. Okay, so that kita tahu apa kita nak buat next lah. Molarity of CH3OH adalah mole of solute over, apa dia? Apa tu molarity? Mole of solute over mass solvent. Okay, very good. Mass of solvent in kilogram. Okay, mole of solute over mass of solvent in kilogram. Okay, so sekarang apa yang kita dah dapat? Pertama sekali kita dah dapat mole of solute kita lah. Okay, mole of solute kita. Okay, so kita dah ada tu lah. Okay, next kita perlu fikir
Okey, macam mana kita nak cari mass of solvent? Okey, mass of solvent ni macam mana kita nak cari? Okey, so kena recall balik lah. Okey, mass of solvent tu apa? Mass of solvent adalah mass of solution tolak mass of solute. Okey. Okey, very good. Okey, so apa yang kita boleh cari dulu dekat sini adalah kita dah ada mole of solute. Okey, kita dah ada mole of solute. Kita boleh cari mass of solute dulu. Okey. Kita boleh cari dulu mass of solute. Okey. Iaitu 2.45 mol. Okey, darab CH3OH lah. Okey, so carbon adalah 12. Okey. Okey, hidrogen dalam CH3OH ada 4 H3 ni dengan ni lah. So 4. Okey. Plus oksigen adalah 16. Okey. Gram per mol. Okey, you buat sebaris lah so tak cukup ruang sini. So buat together macam tu lah. Okay, alright. So, okay, so semua yang belum buat tu just quickly press your calculator lah. Okay, so berapa dia punya mass of solute tu? 78.4. Okay, very good. 78.4 gram of methanol. Okay. Okay, so kena ingat lah nak tukar kepada daripada mole ke mass kita kena buat apa. Okay, mass ke mole dan kuantiti lain lah yang kita dah belajar semua. Okay, so we dah ada mass of solute kat sini. Okay, next kita kena cari mass of solution lah. Sebab apa saya bagi tahu tadi itu. Okay, mass of solvent. Okay, saya tulis kat sini lah mass of solvent adalah mass of solution tolak mass of solute. Baru kita boleh dapat kita punya mass of solvent ni. Okay, so mass of solute kita dah cari. Kita sekarang nak cari mass of solution lah. Okay, mass of solution kita akan dapatkan daripada density sini. Okay, density soalan dah beri. Okay, volume of solution kita dah buat assumption. So kita boleh cari kita punya mass of solution lah. Okay, so saya buat dekat sebelah kiri sini lah. Okay, so but make sure you are clear with the flow tu. Okay, daripada density kita boleh cari mass of solution. Okay, so unit dia adalah 0.976 gram per mililiter. Okay, mass tu kita nak cari lah mass of solution. Okay, alright, over volume of solution adalah 1 liter. Okay, alright. Sekarang one more thing yang saya nak semua tengok, volume kita nak dalam mililiter. Okay, so 1 liter tu you kena convert to milliliter lah. Okay, so you times by 1000. So what you get is 1000 milliliter. Okay, so the mass of the solution will be 0.976 darab 1000 lah. So berapa tu kelas? 976. Okay, very good. 976 gram. Okay, so we have our mass of solution here. Okay, okay, and we have our mass of solute here lah. Okay, so we can find our mass of solvent. Okay, just mass of solution kita 976 tolak dengan kita punya mass of solute. Okay, dan kita dapat 897.6. okay. Alright.
So next kita dah boleh settlekan kehendak soalan lah, molality tu. Okay, mole of solute adalah 2.45 mole. Okay, mass of solvent adalah okay 897.6 ni dalam gram Ingat kalau molality kita perlu dalam kilo. So mass ni kita kena bahagi by 1000 lah. Okay, which is 0.8976 kg. Okay, so you akan dapat jawapan 2.729 lah. Okay, iaitu C This the third answer lah 2.729. Okay. Okay, kalau unit untuk molality apa dia? Mole per kilogram, and then M kecil, lagi satu adalah molar Okay, alright. So everyone clear so far class? Tolong respon sikit, boleh? Boleh sir. Okay, so the answer is okay, very good. Okay, so before kita habis subtopik ni, ada lagi satu benda yang kita nak tengok lah. Okay, dilution. Actually dilution punya formula ni you dah pernah tengok bila you buat pengiraan untuk chemistry time SPM lah Okay, alright. Okay, just tahu dulu apa tu dilution. Okay, dilution tu kalau dalam bahasa Melayu, bahasa mudah nak faham tu, kita cairkan something lah. Okay, kita ada solution yang asal tu pekat. Okay, we dilute it, we add water. Okay, we add distilled water to make it lagi dilute, lagi cair lah. Okay, preparing less concentrated solution from a more concentrated solution. Okay, alright. Okay, so ada dia punya proses dekat sini. Okay, by right nanti you akan buat eksperimen yang melibatkan dilution apa semua lah. Okay, alright, so you can go through this Okay, pertama kita akan ambil stock solution tu. Stock solution maksudnya yang asal tu, yang pekat tu, menggunakan pipette lah. Okay, menggunakan pipette, and then kita akan transfer dalam apa kita panggil sebagai volumetric flask ni. Okay, volumetric flask. Okay, lepas tu kita akan add distilled water sampai level dekat dalam volumetric flask tu. Okay, so ada dia punya pengiraan lah. Maksudnya okay, asal stock solution ni berapa dia punya concentration, berapa yang kita pakai. Lepas tu bila kita dah dilute solution ni, okay, what is the final dia punya concentration and berapa volume yang kita dah prepare. Okay, so actually formula ni you dah pernah go through lah. Okay, this is a very simple example Okay, dia cakap apa? You have 15 milliliter of 0.450 molar potassium chromate lah, K2CrO4. Dia cakap diluted dicairkan menjadi 100 ml. Okay, so they ask what is the concentration of the new solution. Okay, so ini adalah kita punya concentration asal, ini adalah kita punya volume asal. Okay, ini adalah kita punya final volume lah. So soalan nak kita cari kita punya final concentration. Okay, so how do we do this? Okay, kita pakai formula ni. Okay, alright. So first kita cari dulu mole dalam yang asal tu ada berapa mole potassium chromate Okay, so dia dah bagi volume dan dia dah bagi molarity lah. Okay, so kita cari number of mole dia. Okay, N sama dengan MV lah, mole of potassium dichromate Okay, so kita akan dapat 6.75 times 10 to the power of minus 3 mole. Okay, so bila kita cairkan, always remember bila kita dilute something, the bilangan mole masih sama. Okay, cuma benda tu cair tapi kuantiti dalam dia masih sama, tak berubah. Sebab bila kita nak dilute something, we just add distilled water lah. Okay, so apa-apa compound yang ada dalam tu, dia punya content masih sama. Okay, alright. Okay, so next kita pakai mole ni untuk kita nak cari molarity final tu. Masih pakai formula yang sama lah. Okay, masih pakai formula yang sama. Okay, alright. Molarity adalah mole bahagi volume lah. Sama lah, N sama dengan MV kan. Okay, kita susun je semula. Okay,
Macam saya bagi tahu number of mole kekal sama lah. So kita dah ada ni. Okay, volume of solution tu, okay, 100 ml yang final tu. Okay, so we just change it to liter. You should get your answer lah. Okay, dia final molarity tu. Okay, alright. Clear tak kelas? Kan? Clear. Yes, sir. Okay, alright. So, okay, another formula tu is M1V1 equals to M2V2 lah. You nak buat straight macam ni pun boleh, ataupun you nak buat step by step macam yang ditunjukkan dalam example ni pun boleh. Okay, so ni adalah formula untuk dilution lah. Okay, semua pernah nampak tak benda ni? M1V1, M2V2 ni pernah tak? Pernah. Okay, alright. So kena tahu M2 molarity, V volume. Okay, how to do the calculation. And then always remember the number of mole before and after you dilute something, the number of mole remains the same lah. The quantity yang ada dalam tu remains the same Okay, alright. Okay, alright. Okay, so ini yang saya nak cuba cakap tadi tu lah. Okay, so I tu initial, F tu final lah. Okay, so ni lagi satu cara untuk pakai yang M1V1 equals to M2V2 lah. Okay, you will still get the same answer you still get the same answer. Stoichiometry, kalau dalam bahasa yang mudah nak faham, bila kita ada sesuatu persamaan tu, equation, apa dia punya ratio lah. Okay, nisbah antara mereka, antara kita punya reactant dengan produk, and then other related quantities. Okay, alright. Okay, so first thing yang kita kena faham, okay, berkenaan oxidation number lah. Okay, oxidation number. Okay, so ada few basic rules lah, few basic rules yang kita kena tahu untuk nak determine oxidation number. Okay, sebab lepas ni nanti kita akan tengok redox equation lah. Okay, redox equation. So before we proceed into that, kita perlu clear dengan konsep oxidation number ni dan apa peraturan yang ada lah. Okay, alright. And one more thing also, macam saya bagi tahu minggu lepas, okay, tengok balik periodic table, and then tengok apa elemen dekat group 1, group 2, okay, yang dekat transition element group 3 sampai 12, and then group 13 sampai group 18 lah. Okay, and then kena tahu kalau group 1 apa charge dia, group 2 apa charge dia. Okay, kalau yang transition element tu apa charge yang dia boleh ada. Okay, alright. Okay, so the first rule is, okay, free elements okay, free elements maksudnya dia tak combine dengan siapa-siapa lah, diri dia sendiri sahaja. Dia punya oxidation number adalah 0 lah, dia tak ada any charge, nothing Okay, ni contoh lah. Kalau sodium sahaja sebagai sodium atom, dia punya oxidation number adalah 0. Okay, kalau oksigen, kena ingat balik, oksigen exist as O2, hydrogen exist as O2 Okay, so bila dia dalam bentuk ni, dia punya oxidation number adalah 0. Okay, and then next kita kena tahu kalau group 1, okay, kalau group 1 macam sodium, potassium, okay, bila dia jadi ion, okay, dia akan ada oxidation number positive 1, group 1 okay. Kalau group 2 macam magnesium apa semua, bila jadi ion, dia akan ada oxidation number of positive 2. And then group 17 group 17 macam fluorine ni, okay, dia punya oxidation number adalah negative 1. Okay, alright. Okay, in monoatomic ion, maksudnya ada satu jenis ion sahajalah, itu maksud monoatomic ion Okay, the oxidation number is equal to the charge on the ion. Maksudnya bila kita nampak Li plus, oxidation number dia adalah positif 1. Bila kita nampak Fe3 plus, oxidation number dia adalah positif 3. Okay, charge 3 positif. Kalau soalan tanya oxidation number, kita tulis sebagai positif 3. So jangan confuse benda tu Okay, even oxygen pun group 16 oxygen group 16, so dia punya charge adalah 2 minus lah. Kalau soalan tanya oxidation number, kita tulis sebagai negatif 2. Okay, clear tak kelas? Kan? Yeah. Okay, alright. Okay, oxygen dia punya oxidation number usually
negative 2 lah. Okey, cuma dalam H2O2 ni dia punya oxidation number is negative 1. Okey, dalam peroxide lah, hydrogen peroxide, dia punya oxidation number is negative 1. Okey, ni macam special case lah for oxygen Okey, alright. Hydrogen dia actually dekat kumpulan satu atas sekali, nanti you tengok balik. Okey, dia punya oxidation number biasanya adalah positive 1. Okey, cuma bila dia combine dengan metal, okey, dia punya oxidation number akan jadi negatif pula, negative 1. Okey, alright. Contohnya lah macam sodium hydride, NaH. Okey, so sodium is in group 1 lah. Okey, positive 1. Okey, so hydrogen, okey, bila dia combine dengan metal dia akan jadi negative 1. Okey, nanti saya akan tunjuk macam mana cara nak kira oxidation number apa semua. Okay, just for now tahu the basic rules first lah. Okay, okay, ini penting. Okay, so the sum of oxidation number of all atoms in a molecule or ion is equal to the charge of the molecule or ion lah. Okay, maksudnya, okay, alright, kita tengok contohnya dia bagi NH4+. Okay, so apa yang dia cuba nak cakap dekat sini, oxidation number nitrogen plus dengan oxidation number hydrogen sama dengan kita punya charge ni. Kalau positif maksudnya positif 1 lah. Okay, alright. So kita boleh actually check lah. Kena ingat lah, kalau macam nitrogen ni group 15 nitrogen group 15. Okay, kumpulan 15 lah. So biasanya oxidation number dia adalah negative 3. Okay, negative 3. Okay, so hydrogen dekat kumpulan satu sana atas So hydrogen dia punya oxidation number adalah positive 1. Okay, so bila kita buat pengiraan untuk nak tentukan oxidation number, okay, so nitrogen group 15, so negative 3. Okay, hydrogen ada 4 so kita kena ambil kira setiap satu tu. Okay, so dia punya charge adalah positive 1, so we have to multiply by 4. Kalau you tengok dia akan sama dengan positif 1. Maksudnya betul lah, charge amonium kita tu betul positif. Okay, so biasanya soalan macam ni dia akan bagi mungkin oxidation number salah satu. Okay, dia suruh kita cari yang lagi satu tu lah. Okay, alright. Okay, so oxidation number tu, okay, dia sama dengan total charge of the ion tu. Okay, oxidation of number of nitrogen and hydrogen equals to the total charge of NH4+, iaitu positive 1. Okay, so go through ni semua, tak susah pun ni. Okay, yang penting macam saya bagi tahu, kena recall balik lah elemen kedudukan dia dekat mana, kumpulan mana, which group and then what is their charge yang dia boleh ada, ataupun dia punya oxidation number tu, untuk nak memudahkan kita kira lah. Okay, alright. Okay, let's have a look at this question lah. Okay, let's have a look at this question. Okay, katakanlah okay, soalan actually dah bagi dah. Okay, tapi kita buat sendirilah. Okay, katakanlah kita nak cari oxidation number of carbon. Okay, so kita nak cari oxidation number of carbon. Kita maksudnya kita dah kena tahu apa oxidation number hydrogen, apa oxidation number oxygen. Okay, dan ini adalah dia punya total charge. Okay, so how do we do this? Okay, so hydrogen dia punya oxidation number adalah positif 1. Okay, carbon kita tak tahu, yang se-underline ni kita nak cari, so we just let it be X. Okay, lepas tu oksigen kita ada 3. Okay, ada 3, dia punya charge adalah negatif 2 lah, ataupun oxidation number dia is negatif 2. Okay, sama dengan overall charge. Overall charge adalah dekat atas ni. Kalau ada anything, maksudnya ada charge. Kalau tak ada apa-apa, macam kat bawah ni, maksudnya kosong lah. Okay, kalau negatif sahaja, maksudnya negatif 1. Okay, berapa nilai X kelas? What's the value of X? Okay, positive 4. Okay, so kita kena also mention the values tu lah. Okay, alright, next katakan saya nak cari iodine. Okay, actually iodine dengan fluorine dua-dua dekat group 17. Okay, so kalau kita tengok kita punya rules tadi tu,
Okey, kalau kita tengok kita punya rules tadi. Okey, apa yang dia cakap kat sini? Okey, fluorine punya oxidation number sahaja yang always negative 1. Iodine walaupun dia dalam group 17, dia boleh ada oxidation number yang berbeza. Okay, so that's why like I told you, it's important for you to know the rule lah, so that you know siapa yang kita kena ambil kira. Okay, so fluorine kita tahu dia negative 1. Okay, so again iodine kita tak tahu, so we just let it be X. Okay, we have 7 iodine, fluorine, and then oxidation number dia adalah negative 1 lah. Okay, so sama dengan kosong. Okay, so what's the value of X here? Positive 7, correct? Betul tak kelas? Betul. Okay. Okay, so what I'm trying to say here is, tengok nampak tak bila iodine dia pun group 17 combines with fluorine from group 17, iodine tu can have a positive oxidation number lah. Okay, yang tak berubah hanya fluorine saja. Fluorine will always be negative 1. Okay, so make sure to add a note there. Okay, make sure to add a note there. Okay, alright. Okay. Okay, so next kita, okay, yang ni nanti you tengok balik lah. Okay, stoichiometry macam saya bagi tahu tu, dia adalah numerical relationship. Maksudnya kita boleh kira lah between chemical quantities in a balanced chemical equation. So kenapa stoichiometry ni penting? Kita boleh predict ataupun tentukan amount of product yang terhasil ataupun berapa banyak reaktan yang kita pakai in a reaction. Okay, so semua pengiraan ni kita akan buat nanti. Alright. Okay. Okay, so chemical equation, persamaan kimia you dah pernah tengok dah. Okay, so dia macam sebegitu tadi, it shows the quantities of reactants and substance yang reactant and product that we use in a chemical reaction lah. Okay, so yang penting you kena tahu elemen tu simbol dia apa. Okay, macam mana cara nak tulis compound tu, and then nak balancekan equation semua. Okay, alright. Okay, so balancing chemical equation ada dua lah, iaitu kita panggil inspection method dengan algebraic method. But saya don't want to confuse you lah, so we will make it as simple as possible. Maksudnya kita belajar untuk balancekan cara yang biasa kita tahu. Okay, yang penting sekarang you kena tahu macam mana nak balance equation lah. Okay, alright. Okay, so ni contoh equation. Okay, ni contoh equation. Okay, tak balance lah. Okay, so how do we balance it? Okay, so first kita tengok, okay, dia nak kita balance carbon dulu. Okay, so we see on the left kita ada 8 carbon, on the right kita ada 1 carbon sahaja. Okay, alright. So kita balancekan yang carbon dahulu. Okay, alright. Okay, so again okay, dia balancekan carbon dahululah, we see one by one. Okay, next kita buat apa? Carbon dah balance, tengok hydrogen pula. Okay, hydrogen kita dekat sebelah kiri ada 18, dekat sebelah kanan ada 2. Okay, so macam mana kita nak balancekan ni kelas? Dekat sebelah kiri ada 18, sebelah kanan ada 2. So kita kena pastikan kita punya sebelah kanan pun jadi 18 supaya sama kiri dan kanan. 18 bagi 2. Okay, so our hydrogen ni depan kita tambah 9. Okay, so that 9 times 2 is 18. So our hydrogen pun is balanced. Okay, so kita buat step by step. Okay, alright. Okay, last kali yang baru kita balance untuk oksigen. Okay, another rule untuk balancing, biasa kita balance yang paling complicated dulu. Kita balance yang paling correct lah, yang paling complicated dulu. Nanti yang the rest tu dia akan automatically balance lah. Okay, so sekarang kita dah balancekan carbon dengan hydrogen. Okay, last kali kita nak balancekan oksigen. Okay, so if we see on our left 8 dengan oksigen O2 tau. Okay, so nak tahu bilangan oksigen total 8 darab 2 16. Okay, and then yang ni oksigen kita 1 sahaja, so darab 9, oksigen ada 9 lah. Okay,
So total oksigen dekat bahagian produk total oksigen dekat bahagian produk adalah berapa? 25. Okay, remember we must multiply oksigen ada 2, so 2 times 8 is 16. Okay, ini 1 times 9 lah. So 16 plus 9 is 25 Okay, here kita ada 2 oksigen sahaja. Okay, so apa yang kita kena buat, kita kena pastikan sebelah kiri pun kita ada 25 oksigen lah. Okay, so the trick is, okay, sekarang kita nak 25 oksigen dekat sebelah kiri. Okay, so apa kita buat, kita letak dulu nombor yang kita nak tu 25. Okay, lepas tu kita kena buat apa, sebab ganjil. Okay, sebab nombor ni ganjil Okay, bila kita nak balancekan nombor yang ganjil, kita perlukan fraction lah. Kita perlukan fraction. Okay, so kita buat apa, kita letak 2. Kita letak 2 dekat bawah. Okay, 25 per 2. Sebab apa, baru 2 ni boleh cancel dan kita akan ada 25 oksigen di sebelah kiri dan 25 oksigen di sebelah kanan. Okay, alright. So we letak 25 per 2. Okay, so clear tak kelas? Boleh tak? Boleh. Okay, alright. So the flow tu adalah CHO. Okay. Okay. And one more thing, biasanya final equation tu kita akan apa? Kita akan letak dalam bentuk nombor bulat lah, dia punya coefficient tu ataupun dia punya mole kat depan ni kita akan letak dalam nombor bulat. Okay, so bila ada fraction kita darabkan keseluruhan equation tu with a whole number lah, so that kita boleh hilangkan fraction tu. In this case we multiply by 2 Okay, alright. So we have this here. Okay, check that the equation is balanced. Okay, so like I told you, make sure you boleh balancekan equation and do step by step. Kalau cara nak senang, you buat apa? You boleh macam buat one by one lah. Macam yang kita tengok tadi, carbon dekat bahagian reactant ada berapa, lepas tu dekat produk ada berapa, balancekan carbon dulu. Lepas tu hydrogen. Okay, lepas tu oxygen. Okay, same goes to any other equation also. Do step by step. Okay, alright. And then one more thing, states of matter pun kena biasakan lah. Contohnya macam yang gas tu you dah biasa, oxygen gas, carbon dioxide gas, water vapor. Okay, water dalam bentuk gas wap air Okay, so the states of matter pun as we go on nanti you akan lagi familiar lah. Okay, alright. Yang algebraic method ni pun benda yang sama juga. Okay, cuma kita, okay, I'll just quickly show you lah Okay, alright. So okay, kita letak dulu A okay, dengan C. Kita tengok aluminium 1 aluminium, 2 aluminium dekat produk lah. Sebab tu dia tulis A sama dengan 2C. Okay, 1 aluminium dekat reactant, 2 aluminium dekat produk. So dia assume A sama dengan 1, you boleh cari C lah. Okay, next dia buat untuk oksigen pula. Okay, B is equals to 2B equals to 3C. Sebab apa? Ada 2B dan ada 3C. Okay, so nilai C ni kita dah cari kat sini, so kita substitute sahaja. Okay, so you akan dapat fraction macam ni. So kita tukar dia kepada nombor bulat lah, kita darabkan semua dengan 4. Okay, so dia masih sama dia masih sama. Okay, so yang algebraic method you can just have a look lah. Okay, so okay, balance equation ni pun saya rasa tak ada masalah lah. Okay, alright. So I nak you cuba betul-betul balance kan. Okay, so just have a look at this one lah before we proceed lah. Okay, so apa yang kita buat, kita tengok carbon dulu. Dekat sebelah kiri ada berapa carbon kelas? 6. Okay, so letak 6 kat sini. Okay, next kita balancekan hydrogen. Dekat sini ada 6 hydrogen, so kita letak 3 dekat sini supaya 3 darab 2 dapat 6. Okay, last step we balance the oxygen lah. Okay, we balance the oxygen. Okay, so dekat sini produk sini, kita tengok dekat bahagian produk dulu. 6 darab 2 12 oksigen Dekat sini 3 darab 1 ada 3 oksigen.
Okey. So total adalah 15. Okey, dekat sebelah kiri ada 2 sahaja. So kita nak dia pun jadi 15. So apa yang saya bagi tahu, kita kena make sure. Okey, kita letak 15 dulu nombor yang kita nak. And then kita letak 2 dekat bawah supaya this thing can cancel off lah. Okay. And when you write dia punya final answer, kita kena buat apa? Kita kena darabkan keseluruhan persamaan ni dengan 2. So that kita tak nak any fraction dalam kita punya final equation. Okay. Boleh kelas? Kan? Boleh. Okay, alright. Okay, so the next part ni yang saya nak ajar, I mean like this is the yang something new and very important Okay, alright. Kita akan tengok redox punya reaction lah. Okay, so saya terangkan dulu. Okay, so kena ingat balik yang definition redox tu, apa kita anggap sebagai oxidation, apa kita anggap sebagai reduction. Kalau redox tu maksudnya ada 2 jenis tindak balas berlaku serentak lah, iaitu reduction dan oxidation. Okay, so kita kena tahu siapa yang undergo oxidation, siapa yang undergo reduction. Okay, contohlah equation kat bawah sini, bila dalam bentuk molekul H2Cl2, dia punya oxidation number adalah 0 lah. Okay, bila dia combine, you boleh dapat HCl. Okay, HCl. Okay, daripada HCl you kena tahu H tu apa dia punya oxidation number, Cl group 17 apa dia punya oxidation number. Okay, daripada sana kita boleh tahu spesies mana yang undergo oxidation, spesies mana yang undergo reduction. Okay, bila kita tengok oxidation number dia bertambah, okay, contohnya hidrogen daripada 0 ke positif 1, maksudnya dia melalui oxidation. Okay.